giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Ito guys, so naka-sale sila yung 1,280, 999 na lang. Tapos yung 1,580, 999. Tapos yung 1,880, 999. 2,800 nila, 1,580 na lang. Tara, simulan na natin. Let's go! Eto guys, simulan natin dito sa J1. Ganda na ito guys. Oh. Yan, medyo against the light tayo. Yan, oh, solid pa na ito. Suede, yung pinaka upper body nya. Tapos ang size na ito, size 8. Tapos ang price, 2,800 yan. 2,800. Yan guys, so puntahan nyo na to. Napaka solid pa. Oh. Ganda, oh, suede. Tapos sunod natin tong Nike SB Dunk. Ayan, oh, napakaganda na ito guys. So, yan, baka magustuhan nyo, naka-sale din to. Ayan, okay po, halos bago pa to. Ang size na ito, size 8, yan, oh, size 8. Tingnan natin, 2,800, yan, oh, 2,800 to guys. So, yan, baka magustuhan nyo to, solid po, pamorma. Tapos may mga J1 tayo rito nakita guys. So, ito, minimal heel drag, toe drag lang. Ang price, ang size na ito 8.5. Ayan, dyan pa yung original insole nya. Ayan, ito yung pares nya. Ayan, ang price na ito 2,800. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Ito, sunod natin tong Nike. Ayan, di ko alam kung Nike to. Ayan, ang price 1,580. Ayan, oh, alright, solid po. Ito yung pares nya guys. Oh. Ayan, ganda, oh, two-tone. Tapos Adidas NMD, okay pa to guys. So all goods pa, 1,580. Yan, bali 999 na lang to. Right, tapos may nakita tayo rito ang Adidas. Ganda na ito guys. So pamorma, poging pogi pa to. Okay pa yung ilalim nya. Ang price 1,580. Ayan, 1,580, 999 na lang to. Ito guys, so may nakita tayo rito Gucci. Yan, di ko alam kung legit to. Yan, comment down na lang kayo guys. Ito yung ilalim nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Tapos ang size na ito, yan, size 8.5 siguro to. Wala siyang size eh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Gucci. Ito pa, may nakita tayo rito another Gucci guys. So, yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag. Yan, tingnan nyo na lang kung legit. Punta na lang kayo rito guys sa Fashion Delight, size 38. Ito naman tayo, ang price nito 1,280 guys. So 999 na lang to. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, solid pa na ito guys. So yan, size 10. Yan, size 10. Ito, sunod natin tong Nike. Yan, oh, ganda na ito, Nike Free, size 10 naman to. Ang price 1,580, 999 na lang to. Ito, may nakita tayo ritong Nike Air Max. Ganito pa na ito guys. So, ganda ng colorway nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang price na ito, check natin sa kabila. Ayun, 1,580. 1,580 to guys. Ayan, 1,580, 999 na lang. All goods pa to. Ito, sunod natin tong Nike Lunar Converge. Yan, baka solid pa na ito, halos bago pa. Size 7, minimal heel drag, toe drag. Ang price 1,280, 999 na lang to. Ito, sunod natin tong Adidas.
Yan, di ko alam kung Adidas EQT. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim. Ang price 1,280, 999 na lang. Ito guys, so baka magustuhan nyo to. Napaka solid pa na ito. Yan, minimal heel drag toe drag 1,580, 999 na lang din to. Yan, size 7. Yan, ito guys, check natin to. Napaka solid pa na ito. Adidas NMD, tapos minimal heel drag toe drag. Yan, ang size nito size 8.5. Yan, ang price nito 1,580 less 999 na lang. Yan, ito guys, may nakita tayo rito foggy shoes na Yeezy. Ayan, ang price 1,580 less 999 na lang to. Ayan, no, size 8. Ito guys, so ang ganda na ito, ang Adidas EQT. Yan, minimal heel drag toe drag. Ang size na ito size 9.5. Yan, oh, all goods pa to, pang araw-araw. Ang price 1,580 less 999 na lang. Yan, size 9.5. Ito guys, so may nakita tayo rito Adidas, ganda na ito, para siyang Adidas Superstar. Tapos ang price na ito 1,280. Yan, 1,280, 999 na lang. Okay pa, oh. Yan, size na ito, check natin. Yan, size 9 siya guys, size 9. So ito guys, sunod natin tong Adidas Neo. Yan, foggy shoes din to guys, oh. Yan, okay pa yung ilalim niya, halos wala pa siyang upod. Ang price 1,580, 999 na lang. Yan, yung 2,800 magiging 1,580 na lang. Yan, oh, all goods pa to. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Alright, solid to. Size pala na ito, size, yan, di natin makita. Yan, medyo malalim. Tingin ko mga size, ano to guys, size 8. Ito naman, sunod natin tong Nike React. Yan, oh, napaka-solid pa na ito. Minimal heel drag toe drag lang siya. Ang price 1,580, 999 na lang. Tapos ito, sunod natin tong Nike Internationalist. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Ang price 1,580, 999 na lang. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Okay pa, oh, pogi pa to. Tapos ito, sunod natin tong Asics Tokyo. Yan, may kunting upod na nga lang siya, pero okay pa, oh. Pwede pa to, pang harabas. 1,580, 999 na lang. Yan, size ano to, 7.5 sa US. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, pwede pa to. Ito, sunod natin tong Adidas Clima Chill. Yan, oh. Ito lang, may konting buka lang, minimal lang to guys, so halos di pa nga buka. Yan, baka magustuhan nyo, minimal heel drag toe drag. Ang price 1,280, 999 na lang. Size ano to, size 7.5. Ito, sunod natin tong Adidas Superstar. Yan guys, so okay pa to, pang harabas. Minimal heel drag toe drag lang siya. Ang price 1,580, 999 na lang. Ayan, oh, size 8.5. Yan, solid po. Yan, ito, sunod natin tong Jordan guys, oh. Yan, nakalimutan ko anong Jordan to. Yan, comment down na lang kayo. Size 9. Yan, oh, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo, solid po, wala pang buka. Yan, ang price nya 1,580, 999 na lang. Tapos ito, may nakita tayo rito Nike Blazer. Yan, Nike Blazer, napaka-solid pa na ito guys, oh. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, oh, pogi pa na ito. Yan, minimal heel drag toe drag. Ang price 1,580, 999 na lang. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Solid po, oh, pangharabas. All goods pa to. Size ano to, 9.5. Tapos sunod natin tong Adidas EQT. Ganda ng colorway na ito. Ang price 1,580, 999 na lang. All goods pa to guys, so pogi pa to. Yan, oh, solid pa yung ilalim. Ang size 8. Yan, oh, dyan pa yung original insole nya. Alright. Ito, sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Napaka pogi pa na ito. Yan, Adidas
Cloud phone, Quistar Ride. Yan, nabulol pa tayo. Yan, size 8 naman to. Yan o, okay pa to guys. So, pangharabas. Ang price na ito, yan, 1,580 less, magiging 999 na lang siya. Ito, sunod natin tong Nike Mashard. Yan o guys, so napaka-solid pa na ito, pangharabas. So, all goods pa yung ilalim o. Tapos, ang size na ito, size 8. Yan, size 8. Yan, ang price 1,580, 999 na lang to. Solid na ito guys, oh. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nyo. Nike Mashard, 999 na lang. Size ano to? Size 8. Yan, oh, solid pa na ito. So, sa ilalim ang dami mga Yeezy guys, oh. Yan, hindi na natin isa-isain lahat yan. Ito guys, oh, pogi pa na ito. Yan, magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. 1,580, 999 na lang to. Okay pa to, pangharabas oh. Yan, size ano to, size 7. Yan, ito yung pares nyo, bagong bago pa guys oh. Yan, ito pa. Yan oh guys oh, solid po. Halos bago pa to. Reflectorized pa yung lace nya. Yan, 1,580, 999 na lang to. All goods pa oh. Pas ito, ganda na ito guys oh. Adidas Equality. Yan, para siyang Adidas Superstar pero equality siya oh. Yan oh, napaka-solid pa nito. Ganda ng colorway nito guys oh. Size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 7. All goods po, ganda oh. Ang price na ito 1,880. Bali 999 na lang to. Yan, ito yung pares nyo. Solid pa guys oh. Puntahan nyo na to. Legit to guys oh. Size 7.5. Yan, ito naman. Sunod natin tong Nike. Yan oh, napaka-solid pa na ito. Puting-puti pa guys oh. Ang price 1,580. 999 na lang oh. Pangharabas, pwede pa. Pamorma, pwede pa rin. Size 10. Yan oh, baka magustuhan nyo. Size 10. Yan, ito yung pares niya guys oh. All goods pa to oh. Tapos may nakita tayo rito Nike Air Force 1 triple brown. Ayan o, magustuhan nyo to guys. Napaka solid pa to, pamorma, gamsol pa siya oh. All goods pa yung ilalim. Ayan, ito yung pares nya, all goods pa din. Ang price 1,580, 999 na lang to. Size 8, ay size 7. Ayan o, size 7. Ito, sunod natin tong Adidas Superstar. Napaka-solid pa na ito, pamorma. Yan, ang ilalim, minimal drugs. Tapos, to wala namang gaano. Ang size 8.5 guys. Oh. Yan, size 8.5. Yan. Ba magustuhan nyo, solid pa. Yan, ito yung pares nyo. All goods pa, 1,580, 999. And ito guys, so may nakita tayo rito Mizuno sport shoes. All goods pa to, 999 na lang din to. Tapos minimal heel drag, toe drag. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Tapos size 8. Yan, size 8 Mizuno. Yan, alright, solid po. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan, all goods po. So, sunod natin tong Nike. Yan, Nike M2K yata to guys. Yan o, solid pa na ito, pangharabas oh. Size 8. Yan, size 8. Diyan pa yung original insole nya. Minimal heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price na ito 1,280. Tapos 999 na lang to. Yan o, pangharabas. Ito, Yeezy guys oh. Ganda rin na ito oh. Yan, 1,880, 999 na lang. Size 7. So guys, so sunod natin tong Nike Air Max 720. Ganda na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1,280, 999 na lang din. Tapos ang size na ito, size 8. Yan, ito guys, so sa mga nakakalam ng brand, yan, Dior. Yan, ilalim niya all goods pa. Yan, comment down na lang kayo guys yan kung legit ba itong Dior na ito.
Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ang price, 1,880, 999 na lang. Dior, Christian Dior. Yan, ito yung pares nyo. Size na ito, size, ano to? Tingin ko mga size 6. Yan, ito, sunod natin tong Nike Court Royal. Yan, napaka-solid pa na ito guys. Halos wala pa siyang upod. Yan, size 10.5. Ang price, 1,580 less. 999 na lang. Yan, ito yung pares nyo. Alright, solid po. Yan, ito guys, sunod natin tong Nike Cortez. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size na ito medyo malaki. Size 12. Yan, size 12. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, ang price 1,280. 999 na lang to. Yan, ito yung pares niya guys. Alright. Ito guys, may nakita tayo rito. Ganda na ito, Adidas Tapos ang size na ito, size 11.5. Ganda pamorma. Solid, ganda ng colorway Ilalim niya, all goods pa. Wala pang ganong upod. Tapos ang price, 1,580. Magiging 999 na lang to. Size 11.5. Puntahan nyo na to. Solid pa. Yan, ito, sunod natin itong Nike React. Yan 270. Ganda pa na ito, pang harabas, pwede pa. Minimal heel drag, toe drag. Ang size 8. Yan pa, magustuhan nyo to guys. 999 na lang din to. Yan, ito yung pares nyo. All goods po. Yan, ito, sunod natin tong Nike Daybreak. Ganda pa na ito guys Minimal heel drag, toe drag lang. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. Tapos ang size 8. Yan, ito yung pares niya guys Yan, 999 na lang to. Yan, ito guys, sunod natin tong Nike Air Vapor Max. Napaka solid pa na ito. Halos bago po. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos ang size na ito medyo malalim. Tingin ko mga size 8.5 or 9 yan. Baka magustuhan ito guys. Yan, solid po 999 na lang din to. Ito guys, sunod natin tong Adidas Yeezy 700. Yan, napaka solid pa na ito. Yan, ang size nito size 8.5. Diyan pa yung original insole niya. Tapos ang price 1,580. 999 na lang to. Panalo pa to guys pang forma. Yan Ito guys Jordan. Yan Jordan Why Not. Ayan Why Not to guys Ayan, Jordan Why Not na sneakers pamorma. Pang motor, pwede to guys solid pa to Tapos minimal heel drag, toe drag. Ayan, logo ni Jordan Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set Tapos ang size na ito, yan, medyo malalim. Yan, size 11. Yan, size 11 to guys solid Ganda pa na ito. 999 na lang to guys Yan denim yung pinakatela niya. Yan, ito yung pares nyo. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po. Yan, puntahan nyo na to. 999 na lang. Yan, ito naman, napaka solid na Nike Huarache. Ganda ng forma na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag. Ang size na ito, yan, size 8. Baka magustuhan nyo to. Nike Huarache. Yan guys yan, 1,280. 999 na lang. Yan, ito guys may nakita tayo rito. Ganda na ito. Inotsika Tiger A6. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim nya. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, ang size na ito, yan, tingin ko mga size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys solid pamorma. Yan, 999 na lang to. A6. Ganito yan, sunod natin to guys Nike Air Max. Napaka solid, ganda yan all goods pa to guys leather pa siya Tapos ang size na ito, check natin. Yan, di natin mahanap, medyo malalim. Yan, dyan pa yung original insole nya. Tingin ko mga size 8 to guys yan okay pa yung ilalim Tapos ito yung pares nya all goods pa.
999 na lang to. Dati siyang 1,280. Yan guys, so puntahan nyo na to, pamorma. Tapos ito, sunod natin itong another colorway ng Nike Air Max guys. Oh. Nike Air Force pala, Nike Air Force 270. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa to. Yan, size ano to, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,280 dati, 999 na lang. Yan oh, solid pa na ito. Ito size 7 din pala to guys. Nike Air Force 270. Ito guys, another Yeezy 700. Yan oh, size 9.5 naman to. Yan oh, all goods pa to. Ganda ng ano niya, suede. Tapos ilalim niya all goods pa. Ang pares niya, check natin. Yan guys, oh, napaka solid pa na ito. Size ano to, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,580, 999 na lang. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan guys, oh, nakita tayo rito, Lexus. Ayan, baka magustuhan nyo to. Louis Vuitton. Alright, size 37 to. Ayan guys, oh. Ayan, size 37. Ang ilalim nya, all goods pa. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ito yung pares nya guys, oh. Ayan, ang price 1,880, 999 na lang to. Ayan, Louis Vuitton. Ito yung ilalim nyo. Ayan, ito guys, oh, sa mga nakakalam ng brand na to. Ayan, ilalim nya. Ayan guys, oh. Ayan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. Tingin ko mga size 9 to. Ayan, ang price 1,880, 999 na lang. Ito, may nakita tayo ritong topsiders guys. Topsider. Ayan o. Ayan, 1,880, 999 na lang din to. Ayan o, napaka solid. Tingin ko mga size 8 to guys. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ito yung pares nyo. Ayan, leather siya ha. Ito, may nakita tayo rito. Hermes, ano, Paris. Topsider, leather to guys, oh. Yan, may konting heel drag, toe drag. Ayan, oh, Hermes. 1,880. Bali, 999 na lang to. Yan, ito yung Paris niya guys, oh. Hermes. Alright, ayan, oh, minimal heel drag, toe drag. Itong Adidas, napaka solid din na ito guys, oh. Halos bago pa to, oh. Ang price 1,580 dati, ngayon 999 na lang. Yan oh, solid pa na ito. Ito guys, oh, ang ganda na ito, pambabae siya. Ayan, Dior, yan, Christian Dior. Ayan, tingin ko mga size 7 to sa babae. Ganda oh. Yan, ang ilalim niya, double check nyo na lang guys. Ayan, okay pa, goods na goods pa to. Tapos ito yung pares nya oh. Yan, 1,880, 999 na lang to. Ano ba, magustuhan nyo to guys, oh. Ito, may nakita tayo rito, para siyang Converse pero Gucci. Yan, oh, leather yung pinaka texture nyo guys, oh. Yan, andyan pa yung original insole nya, leather din. Yan, oh, ang ilalim nya, yan guys, oh, Gucci. Solid pa yung ilalim, oh, leather, oh. Tapos ang size na ito, size 37. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,999 na lang, Gucci. Yan, ito yung pair nyo. Yan guys, oh, puntahan nyo na to. Leather o Gucci pa. Yan oh, Gucci. Alright, ito naman, napaka solid na pogi shoes. Yan, Asics Inochika Tiger. Yan, medyo malaki to. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, tingin ko mga size 10 to. Yan, size 10 nga. Yan guys, oh, solid pa na ito. Ito yung pares nyo, 1,580, 999 na lang. Ayan oh, solid oh. Was ito, yan, Christian Dior, 1,880. Yan guys, oh, dyan pa yung original insole nya. Size ano to, size 37. Ganito, leather pa siya guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo, no? Puntahan nyo na to. 1,880, 999 na lang. Ito lang yung pinaka handle nya, medyo may imol-mol nya. Yan, baka magustuhan nyo, solid pa yan.
Yun yung pares nyo. Yan, ito solid din eh ito. Yan, ba mo gusto nyo ito, 1280, 999 na lang. Yan, Gucci. Yan, minimal drugs. Ito wala naman. Yan, tingin ko mga size 9. Size 9 to guys. Yan, ganda oh. Yan, ito yung pares nyo. Solid po. Itong slip on na Chanel. Yan oh, Chanel. Yan, leather yung ano niya guys. So baka magustuhan nyo to. Yan, ang ilalim niya, all goods pa, 1880, 999 na lang to. Naka Chanel na kayo. Yan. Size, wala siya. Tingin ko mga size ano to guys, size 7 or 8. Yan o, magustuhan nyo to. Slip on na Chanel. Yan, ito yung pares nyo. Ito, may nakita tayo rito ang Adidas Heaven. Yan o, napaka solid pa na ito. Gamusa pa yung pinaka ano nyo, tela. 1280, 999 na lang din to. Yan, okay pa yung ilalim oh. Yan, size 8. Yan, dito naman tayo sa kabilang rack guys. Yan, medyo marami, hindi na natin na flex lahat. Yan, punta na kayo rito. Halos karamihan 999. Ito guys oh, Adidas Neo na slip on. Yan, okay pa yung ilalim oh. Yan, size ano to, size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo, ito yung pares nyo. Yan, 1580 dati, 999 na lang to. Yan oh, solid pa na ito. So, sa mga naghahanap ng ganito guys, sa mga nakakalam, yan, Yohji Yamamoto na Adidas, solid oh, 1580, 999 na lang to. Puntahan nyo na to guys oh, napaka solid pa na ito, Yohji Yamamoto. Yan, ilalim niya all goods po oh. Yan ang size na ito, hindi natin makita. Tingin ko mga size 9. Yan o, solid o, ganda, pampormahan. Yan, Yohji Yamamoto. Guys, sabi ko sa inyo, naka sale 1280, magiging 999. 1580, magiging 999. Yan, 1880, 999. Tapos yung 28 nila, maging 1580. Yan, ito, New Balance. Yan guys o, solid pa na ito. Size na ito, size 7. Yan o, baka magustuhan nyo. Yan, 999 na lang din to. Dati siyang 1280. Solid po. Ito, Nike Sakai. Yan o, solid pa na ito guys o. Minimally drag to drag. Yan, size ano na ito, size na ito, size 8 or 9. Yan, nasa ilalim kasi. Ito yung pares nyo, 1580, 999 na lang. Ayan, ito pa, napaka pogi shoes na Puma. Ayan, size 7 naman to. Ayan, 999 na lang to guys. Okay pa yung ilalim oh. Puma RS. Ayan oh, solid po, size 7. Ayan, ito pa, Nike Zoom 2000. Napaka solid po. Ang size 8. Yan, minimal heel drag toe drag, 1580, 999 na lang to. All goods oh. Ito, nakita pa tayo ritong Nike Mashard collaboration ng Off-White. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Ang size na ito, yan, size ano to guys, size 8.5. Magustuhan nyo to. Yan, collaboration ng Off-White, 1580. Yan, less 999 na lang to. Ito, may nakita tayo rito napaka solid na undercover Jun Takahashi. Yan guys, so napaka solid na ito. Minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ang size na ito, size 7. Ganda na ito guys, so ganda ng colorway. Puntahan nyo na to, pamorma. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, oh, 1580, 999 na lang to. Yohji Yamamoto, solid, all goods. You give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you
nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa Inuya Fashion House sa Roosevelt Branch. Yan, ang dami pang solid guys. Lahat ng mga sapatos naka 999 na lang. Ang dami pang solid, kaya try nyong puntahan. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.